Batam Berita ngalih hari tu. Perintah Sarawak nulis sejarah baru nyain MOU kerjasama strategik ngau LTAT. Atu dagang nambah ke saham Perintah Sarawak hari LTAT. Geran MRT penyampau RM340,000 diserah ngagai balingnya. Borneo Fest 2024 mandam pengelai Sarawak di Singapura. Status dekat mayu hagi penerbai terus antara Singapura dengan Sarawak. Selamat ngali hari serta meri tapi bahasa ngagai kita semua. Aku Debbie dekat bulai ngau kita babli tinukas bagi Iban. Perintah Sarawak sekali lagi nurai sejarah pengguna nyain sempekat pemertiati MOU kerjasama strategik ngekunsil turut Raban Soldado LTAT di Auditorium Menara Alvin Kena Ari 5. MOU tu disain dikena nyerungkai pengulih kerjasama ngau berkongsi penerang antara kedua Raban. Premier Sarawak Dato' Perdana Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Mada pengawat nyain MOU-nya nanda ke singkang besar Sarawak nyapai strategik pemansang pengguna COVID-19 2030 PCDS 2030. Koya nyaturai sejarah baru ngagai Sarawak laban inisiatifnya nanda ke pengeran negeri kerjasama dengan LTAT bak pengulih timerik pemaik bergulai. With regard to the acquisition of additional shares in Alvin Bank by Sarawak government from LTAT, both parties will proceed with the sale and purchase agreement upon securing the necessary regulatory approvals. We believe that Alvin Bank can have access to the network under the wider Sarawak, where it can work together and leverage on its investment banking and treasury capabilities. Pengawat nyain MOU-nya megak di Kematan Sapit Menteri Besar Dato' Sri Fadilah Yusof, Sapit Premier Sarawak ianya Dato' Amar Douglas Sugambas, Dato' Amar Awan Tengah Aliasan, ngau Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta temuai di Berbahasa Bukai. Bap pengawatnya Premier Sarawak udah ngematak pengawat nyain MOU antara Sekretari Perkara Wang Sarawak Dato' Sri Dr. Wali Zosman Wan Omar dengan Ketua Eksekutif LTAT Muhammad Ashraf Muhammad Fazli. Bap pengawatnya Premier Sarawak udah ngematak pengawat nyain MOU antara Sekretari Perkara Wang Sarawak Dato' Sri Dr. Wali Zosman Wan Omar dengan Ketua Eksekutif LTAT Muhammad Ashraf Mat Razzi. MOU-nya megak mengungkup Perintah Sarawak ngempus saham tambah dalam Alvin Bank ari LTAT ke alai kedua Raban dekat nampun sepekat jual beli pengudah boleh pemendar tik patut. I am confident that these synergies will solidify Alvin Bank's position as one of the key players in the financial industry in Malaysia. The first collaboration with LTAT is just a beginning to bigger possibilities and opportunities. Indeed, the signing of this MOU will establish a platform for Sarawak to further having a collaboration with LTAT as mentioned by the Deputy Minister. MOU tidi sayanya disada merempas positif ngagai pemansang Sarawak negap kekawul antara Perintah Sarawak dengan LTAT serta nyuko inisiatif ekonomi timansang agi di negerinya. Agi ngenang beritanya atau dagang nambah ke saham Perintah Sarawak ari kunsil turut Raban Soldado LTAT ianya pemegai saham pemandu besar Alvin Bank disadang diputus penuh bak tempoh sebulan. Premier Sarawak Dato' Perdana Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Mada pengawak nambah ke saham dalam banknya ngagai urung 30.4.8% naya dia tu benua ngantik pemendar kepenudi Bank Negara Malaysia BNM.
Koya seberatu BNM udah meri pemendar bak pengawak ngempu saham tambah dalam Afin Bank bak Perintah Sarawak hari LTAT kena 12 Jun tu tadi. Begini, dia ada perkara, 3 perkara. Dan perkara ini ada minor, mana saja. Yang kita akan bekalkan maklumat kepada mereka. Dan pada umumnya mereka telah memberi kita approval pada 12 Jun. Kita telah diberitahu dan hanya syarat yang ini sajalah yang kita akan bekalkan. Sebenarnya sudah dibekal. Tapi prosesnya si dapat kinik-kinik. Jadi jangan ambil masa lah. Saya ingat dalam masa sebulan tu. Ia ada bunyinya baang pemerintah bergulai ngaukas serta TVS pengudang ngematak pengawaknya yang sepekat pemerti hati MOU antara Perintah Sarawak ngau LTAT di Auditorium Menara Afin di Kuala Lumpur kena hari 5. Berjakut baang pemerintah Yamada, Perintah Sarawak nadai ngau runding bak sebarang atur ngagai Operation Afin Bank pengudah perkaranya diputus benua. Ia nyemetak madah perintah negeri nadai kawal bak atur operation dalam Afin Bank. Yang satu sudah tentu apabila kita ada saham, kita mesti ada wakil di dalam lembaga pengarah. Dan dasar-dasar bank akan ditentukan oleh pihak board lembaga pengarah. Dan wakil kita akan memberikan cadangan. Government si interview. Pengawak nyain MOU-nya mega di Kematak Sapit Menteri Besar Dato' Sri Fadilah Yusof, Sapit Premier Sarawak ianya Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Amar Awan Tengah Aliasan Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Menteri Ngau Sapit Menteri Kabinet Perintah Besar Aris Sarawak, Bala Menteri Ngau Sapit Menteri Kabinet Sarawak, Sapit Menteri Penjaga Menua Malaysia Adli Zahari serta temuan di Berbahasa Kebukai. Geran Projek MAP bak pemangsa menua pesisir MRP ungkup sita balingan penyampau RM340,000 udah diserah ngagai penerima kena hari 4. Pengawak nyerah ke geran MRP ungkup sita Konsil Negeri Dun balingan ungkup rengat kedua bak tahun 2024 udah dipejadi pegawai khas Palan Servis Dun balingan Cik Ghazali Arbi lebuh ngari ke Kaban Konsil Negeri Adun balingan Abdul Yaakob Arbi. Lebuh berjaku Cik Ghazali ngarap ke geran tidak diterima oleh dikenak mana ngatur aktiviti bergulai ngau komuniti. Bisi 39 hari 71 pengari penerima nyengkau hari komuniti pemansang ngau penglingkun genturun peniau JKKK, Kelab, Gerempung Apai Indai ngau pengajar PIBG, ngau Gerempung ukai dikuasa perintah di baru sita balingan udah datai nerima geran MRP-nya. Nambahkannya ia nyemetak mada report penuh mesti dianjur tiap kali ngatur aktiviti. Program Borneo Fest 2024 keterubah diatur di Singapura mandang ke Pengelai Sarawak ngagai rakyat menua republiknya. Tuai Pegawai Eksekutif Upis Dagang Dagang Temuan Sarawak Singapura status Chiu Changguan mada program diatur pengalaman 3 harinya belabuh saritu untuk 21 Julai di Marina Square-nya dikena ngelaku produk dagang Temuan Sarawak. In this show, we have 21 booths altogether. About 12 of them are from Sarawak. And showcasing tourism products as well as also trade product, which is including our kolomi, laksa, and also souvenir from Sarawak. Correct. As well as the gula apong and products that you never ever seen in Singapore. Ia mada bunyinya ngagai pemberitahu kas lebuh ngabas reruainya di Marina Square Singapura kena hari 5. Nangkannya penolong servis dagang temuai Mulu Park, Lucy Belawing, kemega antara Raban Mua, reruai bak programnya madah Taman Negara Mulunya antara Palang Terbilang, ngagai bala temuai ari Singapura. Ia mada dengan program Borneo Fest 2024 bermacam pakej ngelai ngau narit ati disedia ngagai bala pengusuang. Peak seasonnya kalau di Mulu, it start from June, July, August.
Atau memang crowded lah, memang peak season di Mulu. Saya pun it's considered as a school holiday in Malaysia, Singapore, and then in the same time August juga Europe summer holiday. Nambahkannya penolong perkara market Borneo Happy Farm, Patricia Audrey kemegak bisi muka reruai diak madah, taman basi tak baunya ngayan kebemacan spesies jelu diulih di peda orang Singapura. We have like painted terapin. Yeah, that one is turtle. Yeah, turtle we call it painted terapin. Berita kemudian ngenam pasal upis dagang ngau dagang temui Sarawak Singapura status dekat mayu hagi penerbai terus antara Singapura ngau Sarawak. Tuai pegawai eksekutif status Chiu Changguan Mada peminta nambah ke penerbai muat cukup tinggi berindi hari penerbai ti seruran penuh. Is for until May, is about 24,000 of Singaporeans already been to Sarawak this year, and which is about 15% increase compared to last year. So it is very exciting, and we get more. And I believe there are a lot of people now is trying to tell us flight is always full. So we try to talk to airlines now to how to increase the size or the frequencies of flights between Singapore and Sarawak. Ia mada munyinya ngagai pemberitahu kas lebuh ngabas reruainya di Marina Square Singapura kena hari 5. Berebak ngonya sapi tuai pegawai eksekutif status Putri Rozana Soraya Mada antara palan ti dipilih peranak Singapura ke Sarawak ianya Kuching, Miring, Sibu. I think Kuching, Miri and Sibu are the main entries for Singaporeans coming into Sarawak. So all of these destinations, all of these entry points have its own unique USP. So we are targeting different products and highlighting different products for each and every destination. So stay tuned because we are crafting many different angles and packages to New promote. product. Yes, Yeah. correct. To promote to our market. Nak kata dulu boleh tinukas iban ngalih hari tu bulai ngau aku Debbie. Sebelum ujung ke berita, aram kita sama like, share, ngau follow semua platform media ukas yang kaum portal. Ukas tas sarawak.gov.my ngau ukas channel di YouTube ke penemu berita pada baru di Sarawak. Ngujung ke boleh tinukas ngau pengawak nyain sepekat pemerti ati MOU antara Perintah Sarawak ngau LTAT di Auditorium Menara Alvin di Kuala Lumpur kena hari 5. Ukas #saluran informasi rakyat.